What an important day. Ce baroges. De remercier le Seigneur. To thank the Lord. Ce qui nous rassemble, c'est la parole de Dieu. It's the word of God that brings us together. La gloire revient à Dieu. And all glory goes to God. Nous remercions tous les anciens, les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. We'd like to thank all the elders and ministers who are with us today. Et qui nous ont laissé la place. And they've allowed us to come and preach here today. C'est l'œuvre dans l'unité. We're united in this work. C'est servir le Christ dans la simplicité. It's serving Christ in a simple way. Jésus-Christ est vivant. Jesus is alive. Et il est parmi nous. And he's here. Quelle importance. What, how wonderful. Mais plongeons nos regards dans la parole. But we're going to take a look at the Word of God. C'est un océan. It's like an ocean. Il faut savoir nager. And you have to know how to swim. Mais le maître est là. But the master is there. Christ s'est marché sur l'eau. And it was Jesus who walked on water. Et il a saisi l'apôtre Pierre pour pas qu'il se noie. And he picked up the apostle Peter so that he didn't drown in the water. C'est lui qui est de la dimension. It's him that knows how things work. Nous sommes là pour le servir. And we're here to serve him. En tant que serviteur de Dieu. And we are the servants of God. À lui l'honneur. À lui l'honneur. And all glory and honor is his. Et c'est à lui que nous le glorifions. C'est à lui que nous le glorifions. We give all the glory to him. Mais Jésus a dit ceci mots. But Jesus said these words. En Matthieu 28 et verset 20. In Matthew 28, verse 20. Pendant la mission divine qu'il a confiée à ses apôtres. And this is when he gave the holy orders to his apostles. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Teach all that I've given you. Son enseignement est capital. And this information is highly important. Sur les fondements sur lesquels nous ne serons pas renversés. Sur lesquels nous ne serons pas renversés. And we cannot go back on these words. Ainsi, ce jour-là, aujourd'hui, in those days as today, je vais faire un résumé sur l'enlèvement d'église. I'm going to do a little kind of roundup of the rapture of the church. Mais notre message repose sur la démonstration de l'esprit. But our whole message rests upon a demonstration of the Spirit. Et sur la parole de Dieu. And on the Word of God. C'est l'écriture qui doit régner avant tout. It's the Holy Scriptures that come before everything else. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Because every word in the Bible is inspired by God. Animée d'un souffle divin. And it was brought to life by the very breath of God. La Bible, c'est un livre vivant. The Bible is a living Bible, a living work. Elle communique la vie. And it communicates life to us. Et voici les paroles du Seigneur en Matthieu 24 et verset 3. And in Matthew 24, verse 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. He was sitting on the Mount of Olives. Et les disciples en particulier vers lui. And the disciples were gathered around him. Et lui posaient cette question. And they asked him this question. Est-ce que tu as des questions à poser? Do you have questions to ask? La Bible est la réponse.
the Bible as the answer to those questions. И Библија си одповед на сакова Christ est прашање. le sujet. Christ is the subject, Еле Христос кој тема. Dieu est l'auteur. and God is the author, Е, the writer. Ововски ли Le Библија? Saint-Esprit anime toutes les Écritures. And all this holy word is brought to life by the Holy Spirit. А и каки ворба кердила жувенди катаро суто духо. Les 3 millions d'Écritures et les 66 Bibles. 3 millions d'Écritures et les 66 Bibles. And there are 66 books in this Bible Шо варде шо кемња дека де Библија. and 3 million words. Ај 3 милиону на C'est воз. le Saint-Esprit qui inspire toute l'Écriture. And each word is inspired by the Holy Spirit. Е сако ворба се инспируеме катаро духове девлеско. Et les disciples disent Seigneur, And the disciples said, Lord, Але апостолура пенен раја. tell us, dis-nous quand cela arrivera-t-il? when will this happen? Кана шела пекадо. Et les signes de ton avènement And what are the signs of you coming back? et de la fin du monde. Саве знаки на готове спалпале. And the end of the world. Ај о конец света. Le chapitre 24 de Matthieu 24 est particulier. And it's a very important scripture, Matthew 24. О Матуш 24 си велми дволежита капитола. Ce sont des grandes lignes, bien sûr, sur les événements mondiaux. And these are great lines about events that will take part in this world. Анде кадала версура пенел пакодо сокерла пе по конец света. Et les choses qui doivent arriver. And things that will happen. Со ашела пе. Mais Jésus, dans Matthieu 24, a mis en évidence le retour visible, le retour en gloire. But Jesus in Matthew 24 showed us evidence that he would come visibly. Come А back о visibly. Христо кате си каландо Матуш 24 о саравла сако бихелалес. Oui, mais Jésus a parlé de l'enlèvement de l'Église. Il a parlé de l'Église aussi. Jesus was talking about the rapture of the church. О Христо пенела потом па фитрнуќе цркви. Car en Jean 14, verset 3, Because in John 14:3, И Јан 14:3 il nous a fait la promesse. he made us this promise. Il a dit, croyez en Dieu He said, believe in God Пачан додел, et croyez en moi. and believe in me. ај пачавиан деманде. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. And if it wasn't so, I would have told you so. Те навило каде пендемастуме. Je vais vous préparer une place. I'm going to prepare a place. Жакерато менгеле тана опре. Et quand tout sera prêt, And when it will be ready, А канана приправиме. alors je reviendrai. I will come back. Et je vous prendrai avec moi. And I will take you with me. Алатуме манца. Et là, Jésus parle de la venue invisible, l'enlèvement d'église. And Jesus is talking there about the undeniable rapture of the church. А у Христо пенел каде па витрнуќе цркви. Car l'enlèvement d'église est un mystère. Because the rapture of the church is a great mystery. Ке витрнуќе цркви е велике тајнство. Mais c'est aussi un enlèvement. But it is the rapture. It is what it is. Аде чачес витрнуќе е. C'est les morts qui ressuscitent et les vivants qui sont changés en Christ. It's the dead that will rise and those that are born again in Christ. Веле муле ушена. Ај ви кодол кај си невера каде знову родени. Mais les disciples vont dire, mais à quel signe on connaîtra? But the disciples said, what signs will we see? Ајде апостолот на пенел сотрубу јаме те диклас. Nous sommes dans la dernière heure He said, we're in the last times. А пенде сам анде последна деса. pour consulter, bien sûr, et regarder les événements. We have to look at the signs and events that are taking place. Позрите се на признаки, а веци кои се около деју. Sur les signes, Pardon, excuse me. sur les signes, We have to look at the signs Позрите се на знаки, што се дее. et bien sûr l'enlèvement d'église, and certainly the rapture of the church. А и царавлалини кангери во витрнуќи. c'est la parole de Dieu qui répond. It's the word of God that tells us about this. И Библија пенела менге пакадоса. Alors, je vais faire un résumé. And I'm going to boil this down. I'm going to shorten this a little. А сето скратите ме кера мачинока до цела. Où sommes-nous? Where are we? Кај самаме? Où elle se situe l'église? Where is the church in all this? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Кај си кангериан декадо? Where is the church in this situation? Кај си кангериан де ситуација со Le compte à rebours est-il commencé pour nous? Is the countdown taking place for us already? Авел кадо, керел пеа канакадо. Nous sommes à quelle distance? How far away are we from the rapture? Сар дури амен да витрнуќе кај са? Alors les disciples vont dire, Seigneur, And the disciples said, Lord,
Le apostolul na penderaja. Et nous avons un message là. And we have a message here. A se ame sprava kate. Un message d'avertissement, And it's a warning, this message. A je to varovanie táto de správa. rétablissement. It's about re-establishing. Je to o tom vytrhnutí. L'heure est avancée. The time is near. Od časov páše zaba. Oui, il se fait tard. And it's getting late. A bude neskoro. Je voudrais te dire qu'il est très tard. And I'm telling you now, it is getting very late. A bude to moc neskoro. Et le Seigneur Jésus dit, l'heure est avancée aussi. And the Lord himself said the time is near. O Kristo korkoro pendas o času aba pášezi. L'apôtre Paul, dans son épître en Romains, il dit ceci. And the Apostle Paul in Romans said this. Anderi manura o Pavol penel. Il dit, voici, c'est l'heure.